Follow na kayo. Yun. So, yun. So, good morning. So, ito yung ating mga trainees from GMTC. BT Rep, Batch 144. Pangalan, sir? Amparo. Amparo. From? Taga-saan ka? Iloilo. Te? Ara ka gali? Ari. Shoutout na. Hey, pangalawa, pangalan? Barunja, sir. Ha? Barunja, sir. From? Kabuyaw, Laguna. Laguna. Sige, shoutout mga taga-Kabuyaw, ha? Shout out sa inyo. Oh, Mr. ano? Kaber, sir, Kaber. Mr. Kaber. From? Katarman, Northern Samar. Uy, Northern Samar, ha? Sige, from... Shout out sa inyo, sir. Okay, sige. Next, pangalan? Kaululan, sir. Iloilo. Kaululan. Iloilo, sir. Okay, so from Iloilo, ha? Iloilo, sir. Yun. Next, Katbagan from Bataan. Bataan, ha? Saan sa Shoutout. Bataan? Sa Balanga. Balanga. Balanga City. Oh, shoutout sa mga taga-Balanga. Out dyan. Next. Guzman sa Tagalaguna. Saan sa Laguna? Mahay-hay. Uy, mga JJ pa na to. JJ. Maraming lansones doon, ha? Yes, sir. Tama. Next, sir. Sir, Flores, From? tiga sa amin. Saan yun? Tiga Bulacan, sir. Oy, flood control, ha? Yeah, sir. Sige, ha? Ano, ubus na. Kumus na. Oh, next. King, sir. Parambataan. Bataan din. Marami yan. Paras kami. Sa, ano ba lang? Limay. Limay. Tama, sige. Si electrician to, no? Okay, next. Guanson, sir. Guanson. Oy, ano mo si Guanson? Nan, sir. Wala. From Bataan, sir. Bataan din, ha? Yes, sir. Saan pala kayo? Sir, magkakita. Okay, next. Pangalan. Min, sir. From Bulacan, Malolo, sir. Next. Nabota, sir. Kaya pala, makulit eh. Kay Nardal. Okay, sige. Okay. From Nabota. Ito pa. Bulacan, sir. Bayan ng Lubakan. Lubakan. Uy, gaso ko. May kaso yan. Nagsabi ka naman. Lubakan. Next. Turanan, sir. Yun. From. From Quirino Province, sir. Okay rin. Ito si Carl. Ito yung aking kasamang deck boy dati. Oh. Si From Carl. Caloocan. From Caloocan, ha? Pero, Iloilo talaga. Silo. Shout out, ha? Yan, si Carl yan. Hop! Ito yung ating nag-iisang babae. Lobat, sir. Lobat. Ma'am, naman. Salaw din po. Quezon City. Vigo City po. Digos. Davao. Hindi. Duterte. Mark from Biliran, sir. Biliran, ha? Ano sa may Leyte? Leyte. Up, next. Jomel from San Pablo, Laguna. San Pablo, Laguna. Shout out, ha? Shout out. Nga taga San Pablo. Next, sir. Si Ray from Calamba, Laguna. Facebook mo, sir. Mamaya, bigyan kayo ng sticker. Yung ano? Sticker. Calabas. Okay, sir. Sticker, sir. Elmas sticker, original from Isabela. Isabela. Alright. And yung dalawang nandito na natin. Si Jacal from Dagupan, Pangasinan. Yun. Uy, maraming bangus dyan.